चिन्मय प्रभु को बांग्लादेशी कोर्ट से बड़ा झटका। राजद्रोह केस में जमानत याचिका हुई खारिज। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय प्रभु को बांग्लादेश के कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय दास की रिमांड नहीं मांगी है, इसीलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्हें जेल में ही सभी धार्मिक लाभ दिया जाए। आपको बता दें कि चिन्मय प्रभु को 25 नवंबर की दोपहर ढाका के हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे से अरेस्ट किया गया था। बता दें, यहां पे एक रैली के दौरान कुछ युवाओं ने बांग्लादेशी झंडे के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया था। रैली में हुई इस घटना को ही बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की वजह बनाया है। बांग्लादेश की पुलिस का कहना है कि इस तरह देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। इधर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से बांग्लादेश में फिर से उबाल आ गया है। चिटगांव जाने के रास्ते में ढाका पुलिस के जासूसी विभाग ने उन्हें अरेस्ट किया है। इसके विरोध में चिटगांव और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी पर इस्कॉन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और केंद्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस्कॉन का आरोप है कि चिन्मय कृष्णदास पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और उन्होंने बांग्लादेश सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की अपील की है। বাংলাদেশীদের উপরে ঘটে চলছে যে অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্বব্যাপী এর বিশেষ প্রতিবাদ এবং অতি সত্বর গতকাল গ্রেপ্তার হওয়া চট্টগ্রাম শ্রী পুণ্ডরিক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় প্রভুকে অতি সত্বর মুক্তির দাবি সকলকে জানানো উচিত এবং মুক্তি হওয়া অতি সত্বর প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশে যেভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা একের পর এক ভয়াবহ, কয়েকদিন আগে আমরা শুনেছি খবরে চট্টগ্রামে ভয়ঙ্করভাবে হিন্দুদের উপর হামলা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় এটা হয়েই চলেছে। এর জন্য না হয় সেই জন্য আমি তীব্র নিন্দা করছি এবং তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি যেন অতি সত্বর এই সাম্প্রদায়িক হামলা শেষ হয় এবং সম্প্রীতি ফিরে আসে। আমরা অবশ্যই পথে নামব এবং পথে নামাই উচিত। সকলকে এই পথে আমাদের নামতে হবে। প্রতিবাদ আমাদের মহাপ্রভু শিখিয়েছেন যে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রতিবাদ ছাড়া কখনো নিজের ধর্মকে রক্ষা করা যাবে না। নিজের ধর্ম এবং নিজের সনাতনীদের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা যতটা নিউজে শুনছি তাতে তো সনাতনীরা ভয়াবহ একটা দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছে। এখানে কারোই কোনো সিকিউরিটি নাই। প্রতিদিনেই প্রায় বিভিন্ন জায়গায় আগুন দেয়া হচ্ছে, বিভিন্নভাবে প্রতারণা করা হচ্ছে। ওখানে লাভ জিহাদ বা হিন্দু মহিলাদেরকে অত্যাচারিত করা হচ্ছে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে বিবাহ করা হচ্ছে। এইভাবে হিন্দু অত্যাচার চলেই যাচ্ছে। তারপরে আমরা এটাও শুনেছি যে বিভিন্ন জায়গায় মানে হিন্দু যারা চাকরিজীবী তাদেরকে জোরপূর্বক চাকরি থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে আন্দোলন করে, এবং সেটা কেবল সাম্প্রদায়িকভাবেই হচ্ছে। তো আমরা বিশেষভাবে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এর এবং ভয়ঙ্কর বিশেষভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।